अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों आज मैं एक टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मेरे आने का मकसद ये है कि अभी 2-3 दिन पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एहतजाज हुआ, ठीक है, जिसके अंदर पुलिस तशद्दुद से या किसी भी तरह एक कारकुन इस दुनिया से चला गया उनका। सही है, ये गलत हुआ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। उसके ऊपर असद उमर का बयान आया है कि सिंध पुलिस किसी भी तौर पर सियासी नहीं होनी चाहिए और पीपल्स पार्टी सिंध पुलिस को इस्तेमाल कर रही है, ये पीपल्स पार्टी गलत कर रही है। ठीक है, असद उमर का ये बयान बिल्कुल ठीक है। अब असद उमर साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो पिछले महीने टीएलपी वाले पंजाब में एहतजाज कर रहे थे और उन पर सीधी गोलियां मारी गईं, जिसमें हाफिज़ कुरान शहीद हुए, आलिम दीन शहीद हुए, अपनी बहनों के इकलौते भाई शहीद हुए, जवान लड़के शहीद हुए, तो क्या पंजाब पुलिस ने वो सही करा था? जब तो आपका कोई बयान नहीं आया, आपके मुंह में घी जम गया था उस वक्त आपकी ये हमदर्दी कहाँ चली गई थी? उस वक्त आपका ये रहम कहाँ चला गया था? ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरे टॉपिक की तरफ लेकर आता हूँ। अच्छा, थोड़ी सी और वजाहत कर दूँ कि पुलिस कहीं की भी हो पूरे पाकिस्तान में, उसको तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। ठीक है, पूरी दुनिया में एहतजाज होते हैं और पुरअमन तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। यहीं पर ये ड्रामेबाजियाँ हैं कि लोगों को मारा पीटा जाता है और कुछ हलाकतें, कुछ शहादतें हो जाती हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन और इस्तेहकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं आपको एक कदम आगे लेकर आता हूँ। दोस्तों पिछले दिनों एक वाक़या हुआ, उस लड़के की फैमिली कहीं से आई, रिक्शे में से उतरी, एक अकेला डकैत आता है, उस फैमिली को लूटता है। जैसे ही लड़का दरवाजे से बाहर आता है, उसको शहीद कर दिया जाता है। वो अकेला डकैत लूटता भी है, उस लड़के को शहीद करता है और चला जाता है। वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है, और उस डकैत का चेहरा वाज़े नज़र आ रहा है, मगर वो डकैत अभी तक आज़ाद है। मेरी नॉलेज में नहीं आया कि उसकी कोई गिरफ़्तारी हुई है। पिछले दिनों एक कार को रोका गया, उसमें से लेडीज़ और जेंट्स से मोबाइल या पैसे या पर्स जो भी कुछ छीना गया और वो दो लड़के बाआसानी फ़रार हो गए। उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं और मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी तक वो दोनों भी गिरफ़्तार नहीं हुए। दोनों का सबूत मौजूद है, चेहरे वाज़े हैं, वीडियोस मौजूद हैं, मगर अच्छा, वो जो लड़का शहीद हुआ है ना, उसका तो उस दिन बेचारे का वलीमा था। आप अंदाज़ा लगाएं उसकी फैमिली पर, उसकी वालिदा पर, उसके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी कि जिसका वलीमा हो और वो इस अंदाज से शहीद हो जाए। अच्छा, फोटेजेस सब चीज़ें मौजूद हैं, मगर कातिल आज़ाद हैं। पिछले दिनों हमारे एक दोस्त ने बताया कि मस्जिद कमेटी के एक रुकन को फजर की नमाज के वक्त उनको रोका, बेचारों को, बुज़ुर्ग थे, उनके पास से कुछ मिला नहीं तो उन पर तशद्दुद किया, कुछ मिला नहीं तो मारा उन बेचारों को, नमाजी को, मस्जिद की कमेटी के मेंबर को मारा। लानत है ऐसे लोगों पर। ठीक है, यानी हमारे शहर में नमाज़ पढ़ने के लिए निकलना भी मुश्किल हो गया है। शॉपिंग करना तो बात की बात है, नमाज के लिए निकलना भी मुश्किल हो गया है। अब मेरा एक दोस्त कह लें या जान पहचान वाला कह लें, वो गली गली फेरी लगाता है और आलू की चाट, लंबे पापड़, छोले वगैरह बेचता है। वो बेचारा सब्ज़ी मंडी से आलू लेकर आता है, ठीक है, हफ्ते में एक दिन जाता है वो। तो वो फजर की नमाज के बाद निकला मंडी जाने के लिए। फजर के बाद उसको डकैतों ने रोका और 7,000 रुपये छीन लिए। 7,000 उस गरीब का पूरे हफ्ते का जो है ना कमाई थी उसकी बेचारे की, जिससे वो अपने बीवी बच्चों को पालता, 3-4 उसके बच्चे हैं, तो उससे 7,000 रुपये छीन लिए फजर के बाद। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ
کہ یہ شہزاد اکبر صاحب نے استعفیٰ دیا، 3 سال پوری دنیا گھومے، عیش کرے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ، اور یہ ثابت 1 روپیہ نہیں کر پائے، اینڈ میں آ کر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ کبھی لندن جا رہے ہیں، کبھی امریکہ جا رہے ہیں، کبھی پیرس جا رہے ہیں، 6 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا پریس کانفرنس کے بعد زرداری، نواز شریف سب کو پھانسیاں ہو جائیں گی، ایسی پریس کانفرنسیں ہوتی تھی ان کی، سنسنی خیز انکشافات۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، یہ گھر چلے گئے رن آؤٹ ہو کر۔ اچھا، ثبوت نہیں تھا نا ان کے پاس، صرف بکواس تھی، لمبی زبانیں تھیں ان کے وزراء کے پاس۔ او بھائی یہ تو فوٹیجز موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، کون پکڑ رہا ہے، کون روک رہا ہے، کون قتل کر رہا ہے، کون پسٹل نکال رہا ہے، کون چھین رہا ہے، ان کو تو پکڑو جو ملک میں موجود ہیں۔ جو ملک سے باہر ہیں وہ تو تمہارا باپ بھی نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ تمہیں تو زبانیں چلانا آتی ہیں۔ جو ملک میں انہیں تو پکڑ لو پہلے، یہاں کے حالات تو اچھے کر لو پہلے تم۔ فوٹیجز، تصویریں اداروں کے پاس سب موجود ہے، کیا چیز موجود نہیں ہے؟ انہیں پکڑو تم نے۔ تم لندن امریکہ گھومے جا رہے ہو ثبوت کی تلاش میں، یا ثبوت بھی ہے، گواہ بھی ہے، سب چیزیں موجود ہیں، ان ڈکیتوں کو تو لگام ڈالو۔ کراچی تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان چور ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی ایک ایم این اے، ایک قومی اسمبلی کا ممبر یا سندھ اسمبلی کا ممبر 2 قدم پہ بھی جاتا ہے تو 4 موبائلیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، غریب آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہمارے ٹیکسوں سے تم وی آئی پی گاڑیوں میں گھوم رہے ہو، وی آئی پی لائف انجوائے کر رہے ہو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے، اور تمہیں ہماری فکر ہی نہیں ہے۔ تو میں اپنے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، یہ دنیا سب کی گزر جائے گی، جو لٹ رہا ہے اس کی بھی، جو شہید ہو گیا اس کی بھی، مگر تمہاری آخرت تم پر بہت بھاری پڑ جائے گی۔ اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرو، اور یہ زرداری، نواز شریف اور یہ ساری چوریں، ہم نے تو مان لیا ساری چوریں صرف تم دودھ کے دھلے ہوئے ہو، تو اب تم کچھ کر لو، کچھ تو کر لو، یہ چھوٹی موٹی چوریاں ڈکیتیاں ہی رکوا دو، یہ قتل و غارت گری جو کراچی میں ہو رہی ہے یہ رکوا دو۔ کراچی پورے پاکستان کو پال رہا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو کراچی کے ساتھ؟ دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کا نام ہے کڑوی باتیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے دوستو، السلام علیکم۔